Once again, good afternoon. We're about to start the game for the Governor Luigi's second Aguila Cup 2024 Entertown Basketball Tournament. To start with, the early bird who came this afternoon from San Fernando. Jersey number 5, Adorio. Please see at the middle of the court for the acknowledgement. Again, jersey number 5, Adorio. Jersey number 8, Ahento. Jersey number 23, Villa Blanca. Jersey number 81, Benedicto. Jersey number 3, Reboya. Jersey number 25, Suarez. Jersey number 6, Carulio. Jersey number 0, Martin. Jersey number 88, Noliora. Jersey number 17, Labres. Jersey number 13, O. Aquino. Jersey number 22, B. Aquino. Jersey number 15, Doblon. We have the head coach, IR Globo, and assistant coach, Agarin. From Pasaco, jersey number 20, Quijones. Jersey number 25, Abdullah. Jersey number 7, Ribamba. Jersey number 2, Perez. Jersey number 12, Briosa. Jersey number 1, Sarduma. Jersey number 15, Pantino. Jersey number 30, Boncodin. Jersey number 22, Lado. Jersey number 27, Romero. Jersey number 24, Arellano. And number 34, Bonda. And the coach, sir. And head coach, we have Pavi Pomara. The assistant coach is Yan Jiboy Perez. Once again, the team for this game competing San Fernando and Pasacao and Hansik players. And this is again officiated by Samang Basketballista ng Pilipinas. And we have the crew chief Bahen, and umpire 1 we have Tomiya, and umpire 2 Avila. First side. Let's start the ball game. Southern Patrol. Under set. Batting number 1. Here comes Soroba. Number 2. And number 20. And out. Huh. All right. All right. Yan yan. That's number 8. And number 23, short. But again, by number 8. Down to number 5.
5 to shoot. It's a turnover. Mabasa na naman kitang shout out. Hello! Oy, maray na hapon po sa Indogabos mga tugang. Live na live kita digdi sa Libmanan Sports Complex. Antabayanan po ang naglalaban at ang malaban at yan Libmanan versus Minalabak. Pero ngunyan San Fernando versus Pasakaw muna po kita mga tugang. Ano? Yan. Kumusta po kamo dyan mga tugang? Si mga taga Pasakaw dyan. Arukan Sugma. Gaya ng dati, kung kita ng live coverage digdi, napapalaban po ang sa indong mga paboritong mga players, mga mandirigma, ahali po sa indong mga barabanwaan. Yan, Pasakaw versus San Fernando sa Open Division. Shout out po sa Indogabos mga tugang. Maray na pagkahapon po. Now to Sargoma. Mauran-uran po digdi sa Libmanan. Here comes number 23. To number 8, sliding through. And number 23. Now to number 8, regain the ball. Number 5 to number 15. Nako, maray na hapon po sa sakuyang mga kaibanan sa Mayor's Office. Si Keshina Jean. And Maray na hapon single. sa Mayor's Office. On San Fernando. Sa tuyang padangat na alkalde, Mayor Jess Camarad sa Banwaan na Libmanan. Nakul nagdadalan sa tungo niyan, hali pa sa manlain-lain pong Banwaan kan 2nd District. Ano? Yan. Si mga taga Pasakaw dyan, taga San Fernando, para po mas dakol ng suportang makuha nindo, mas kidigdi lang po sa live coverage sa. Sikapon po nindong may share ang satuya pong ano. There's the call. And a foul by number 23. Sikapon po nindong ma-share ang satuya pong live coverage. Sakarit po. Subdivision. Mahiling po kan sa indong mga barkada, kapamilya, kabarangay, kahimanwa. Ang sa indo pong mga players nakikipaglaban po digdi sa Banwaan na Libmanan. Ano? Yan, Open Division po kita mga tugang. Ganyan, ini po ang second season kang Gob Luigi's Aguila Cup 2024, which was sponsored by the provincial government of Kamsur, headed by our beloved Governor Luigi Villafuerte. Yan. And of course, ang sa tukong padangat na Congressman mi po digdi sa 2nd District, none other than our very own Ninong, Congressman El Rey Villafuerte. Yan. Shout out po sa kabos mga tugang. Yan. Number 20. Aha, sige. Pwede man kita magbasa-basa kang satuya pong mga pa-shout out digdi. Pero bago yan, malipat muna po ako ng channel. Ang channel ko pong gamit sa Sakuyang page, ay si Sakuyang personal account. Madaman muna ako sa Sakuyang page naman. Tangarik mahiling ko po si mga nagdadaralan, ma-recognize naman po sinda. Just like before, just like tomorrow, or just like yesterday, na sa tuya pong pigbibisita ang mga pangaran po kang sa tuya pong mga paradalan. Ano? Sargoma 2. Number 2. On the foul. We got from number 0 on Martin. First personal foul. Okay na, mainit-init pa. Yan, shout out po sa 76 viewers sa Sangunyan. Medyo labas pa ang sa tuyang viewing. Dikit pa lang po ang paradalan Tangunyan. Pero arat siyang kani, madakol na niyo. Yan, shout out po kay Adrian Cantor alias Kokey, sabi ni Nicolas Rasunable, siya sa tutulong referee, sabi ni Saya Merced. Share dan, sabi ni Padimbugi. Salamat Padimbugi. Lagi na lang. Ang Facebook ni Padimbugi, garo Facebook na ni Alex. Puro kawat ang nakashare ano. Yan. Shoutout man po sa sangguniang kabataan kang Kambalidyo dyan sa kaitaas-taasan. Subanggi, Hunami, Mayo ng Pag-asa. O, duman pinatunayan kang Kambalidyo na bilog ang bola. Guminana pa. Congratulations sa Kambalidyo. Aha. Shoutout man kay Emor Ismat. Daniel San Pansilises. Sa inyang, sabi ni Junel Darilay, sa inyang, digdi po ni sa Libmanan Sports Complex, Libmanan Camarines Sur,
unsain po padagos na ginigibo ang Intertown Basketball Tournament na inaabot pong Agila Cup. Second season kang Agila Cup. Ano? Gov Luigi's Agila Cup. Sequence ahead. Masakaw, 2 against 4. Shout out po. Sige na. Pundon mo muna yan. Sabi nila Clark Jensen, pwede man. Jason Juan watching para mahiling kumansinda magkawat. Sige lang. Joyce Maureen Ryan Clasio, shout out, maura na pagkahapon. Sabi ni Ray Sandagon. Rachel Nido, pa-shout out kay Glenn Ubiastiada. Sabi ni Clark. Ramil de las Alas sa Kiachon. Julie Pilayo, Roxanne Liag. Pa-shoutout po sa Indogabos. Naman si Nins Flores Taiko. Apollo Jose Villaseñor, Mark Len Valdez Mark. Cedric Aaron Lerona Malaiba. Yan. Paray na hapon po sa Indogabos mga tugang. Ano? Yan. Si mga bagong bukas lang po dyan kan sa indang mga cellphone. Inire-recommenda ko po na dalanon po nindo ang dalanon po nindo ang sa tuyang coverage. I-connect po nindo sa Smart TV tangarig mas magayon po ang sa indong viewing Yan, araw kami kanidig sa Libmanan. And also, it's on Pasakaw, Palintriano. Dahil na masupog pong mag-type lamang dyan sa indong pagbati mga tugang. Ang sa indo pong lingkod, willing basahon po. Ang sa indo pong mga pabati o pa-shoutout. Number 2. Short. Nakawagi number 1 to number 2. Bam! Ay, 2 points. Wad, mauran dyan. Yes po, mauran-uran. Hakob, presentasyon. Emmanuel Barnido, Jeremiah Bayona, Janver Anis, Alfred Domitita, Meros Mark Nigel Apiado Bautista. Mga bago talaga ning mga bagong viewers ta ni Digdi. Halos Digdi sa Libmanan po. Kabisado ko na mga paradalan ko Digdi. Bistado ko ang mga kababayan ko, kabarangay ko. 75 na barangay kami, pero biristado ta ang mga paradalan tango niyan. Kadako kitang paradalan na bakong Tagalimanan, Most likely, mga taga-Pasakaw po siguro ni San Fernando din po. Shout out ka mo dyan. Christian Tianyo, Junior Tatel. Go Team Pasakaw. Yan ang pa-shout out ni Chan Kimberly Nogpo Briosa. Number 6. Faye Venice Anaing, Mamay de la Cruz rather. Go Team Pasakaw. Uwi naman si Irene Bisqueña Obeña. Shout out din po kay Mark Aureliano. Sir Boyet Guerrera. Shout out po sa imo, sir. Next game. Sa tuyang pambato, Libmanan versus Minalabak. Mauran baga, sabi ni Sir Boyet. Shout out man po kay Edwin Tirado. Maray na hapon, Sir Alex. Schedule lang po ang patag. Relax lang. Chairman, Yan. Tablo Totoy, Riza RM. Dahil naman na kita mag-urulay Center Barangay. Intertown muna po. By the way, si mga for the benefit kang viewers tayo yan. Kaya siguro na nahihiling nindong may mga gusto magpa-schedule. Ongoing po ang Samoya po Diging Pakawat Inter Barangay Basketball Tournament. Na kung saan po out of 75 barangays. Sa 75 na barangays po kang Banuan mi, Libmanan. 63 barangay po ang nag-entry. At sa 63 barangay na yan, gawa kita ning tulong division, midget, junior, and senior. Gawa kita ning 148 teams na pinaglalaban-laban. Kaya baka bago nagkakawat ng Intertown, may kawat muna sa bago.
And bago pakatapos kang enter town, balik naman kita sa Inter Barangay Digdi. Ano? Okay, shoutout man po kay Allen Cedric Baluyo sa estasyon, Genesis Aparato, Salvi San Pablo, PJ Garcia, Santiago Contreras, Emmanuel Barnedo, pa-shoutout sa 40 Up Pasakaw. Shoutout sa 40 Up Pasakaw. Gertrudes Antazo, Ryan Camigla, Aileen QR Pamarang, Arlene Mirasol de la Rosa, Ching Wang King, Jandel Raimundo, si Biboy Krabe, ang samuyang, asikaso na Biboy, may kawat na kamusunod. Chatura Priyaranhan, Keisha Karaan, shout out po. Number 6. Okay, now to number 25. Yeah. Sige. And number 2. Shout out man po kay Andrea Nicole Casikenya, Potal, Marvin Fortunado, Bernard Bambilla, Marge Liamanzares. Yun. Shout out sa inyo mga tugang. Yan, balik kita digdi. 2 minutes 30 seconds remaining time for the first quarter. Walang kanya kang pasakaw. Okay. Bounty number 7, back to number 30. Nag-fake. Auto na. Si number 13. Solo. Easy 2 for number 13 of San Fernando. Shout out dyan sa mga taga San Fernando ha. Sa kuya dyan ang mga amigo. Mga amiga. Number 20. Back to Shout out po sa inyo. Siyempre, lalo na dyan sa Pasakaw. Sa kuya mga kaibahan dyan. Maray na hapon po sa inyo. Kay Mayor George Bengua. Kay Vice Mayor Mariol Taiko. Asin sa gabos pong sangguni ang bayan ha. And of course, ang satuya pong sa kuyang Padihon, paring board member, mabalik na Mayor Bengua Taiko. Shout out po sa inyo mga tugang. Yan sa Pasakaw, ano? Yan. Okay. Maray na hapon po, kagawad. Alex Mendoza. Sabi ni Ma'am Arlene De La Rosa. Maray na hapon po. Enrico Melia, Joix Certeza, Elmer Kadigdig. Ayan, pa-shoutout man po kay BJ Milano from Marjonel Lopez Masbanyo. Adrian Tagilid. Shoutout ang mga lodi ko. Bugi Disendeo Pabricante and Arvin Jake Nebreja from Francis Velasco Saludes alias Rambutan. Salamat sa Rambutan ha. Idol. See you on October para naman sa Lansunis mo diyan. Tumairing Fox, Gilbert Castro, Siriaco Seda Jr., Noli Dasco, Randy Nosidal, Rex Panaga, shoutout sa imo idol. Okay. Yes, sir. And number 24, but 8 against 20. Yan, tama po yan na nahihiling nindong ano ha. penalty na po. Score na yan. 8 ang San Fernando, 20 ang Pasakaw. Ano tabi masunod dyan? Ang masunod digdi pa ding bibili-bilin. Ano man giraray? Basketball man giraray. Ta Intertown Basketball Tournament ini. Ano? Pero paglalabanan yan, kang Libmanan versus Minalabak. Kaya si mga nyaon dyan, pading bibi. Nako, rabusiman nindo kami nagdining para dalanan dyan. Narig ganahan ang satuyang Libmanan team. Ano? Mapapalaban ang satuyang mga idol. Si mga ano to dyan, mga players ta. Sikaso na kamo. Tapos na po ang first quarter. Malawag na kita sa second quarter. Narig makapag-rest muna dyan sa satuyang meeting place. Bago magsabak tigdi sa satuyang ano. Sa satuyang sports complex. Ano? Yan. Okay, shoutout po kay Coach Tupi. Nako, naburat kita sa banggi ha. Ang celebration kang birthday ni Coach Tupi. Ang regalo kang 40th ni Coach Tupi. Napakagayon.
48 ang lamang kang libmanan sa Minalabak sa 40 up. Kaya salamat kay Coach Tupi. Happy birthday Giraray, o belated happy birthday. Mariano, matapang number 5. Adorio, 2, number 81. Yes, in the board, and Mga nga po na nakita ng pulis. number 15 on blue, and number 15 also. Ano yan? Sir. Parehas Bago, parehas yung divide. Ganyan, number 15. Pero one to. Good afternoon, sir. Apo din na itong pulis, digdi na patukawon. Si pulis na baka may mag-anuhan. Okay, may request our energetic and marketing na PNP. Sir Dato, dito na po kayo. And the first order. Yung buzzer na itong nainot na buzzer dito. Nagpasat na yung ano. Hindi parang na lang ini. Sige, balik naman kita sa itong pagbasa mga tugang. Sunis. Tapos igwapaning maisan, pangyayari. Talagang may gusa. Shout out po kay Paul Briosa, Clint Jude Luna Aguirilla. Shout out kay Trexie Silahis, Mengo Magdasuk, Elisa Serdra, Kenneth Lanaka, and Bonso Bismonte, Ianson ng magkikiwalay man kita sa halos ang gatos ng viewers mo niyan, sa 100 viewers ta. Pa-share naman mga idol kan sa tuyang live coverage, ngarig mas dako lang makadalan kan sa tuyang coverage na niyo. Ngarig sa indong mga kapamilya, kabarkada, kabarangay, kahimanwa. Makadalan man po kang ralaban digdi sa Limbanan Sports Complex, Yan dyan, isa sa number is Masakaw, basketball. Okay? Bolang ko niyan kang Pasakaw. Ang Pasakaw po kulay blue. Ang San Fernando po kulay white. Pensa ang San Fernando 22, tumira ng long 2. Wala. As the game, but answer to number 13 to number 5. Ay, walang. (26 against 14). Salamat po sa mainit na kape. Kan subago, ngunyan maimbong na. Sponsored by Own Pocket. Pa-shoutout sa Professor Scott sa Rosario Pasig, abi ni Melvin Bon, Leola Divina, awayan pala si Meljo Barenas. Pag na-i-share na po nindo ang pag na-i-share na po nindo ang sa tuyang live, sabihin lang nindo, shout out ka idol. Second personal foul. Shout out. What? Diyan ang Hello Tapar. Yan, shout out idol. Share mo man ang sa tuyang live coverage. Yan, medyo maluyan ang oran digdi sa Libmanan po. Lalong mayong oran digdi sa laog kang sports complex. Sa luwas lang. Ay, si mga bagong dalan dyan Ini po ang sa indong lingkod, si dating konsehal po kang Banwa na Libmanan, Alex Mendoza. Now, sports coordinator. Ito po ang in charge sa tuya pong sa tuya pong mga pakawat digdi And ngunyan sa Intertown, kita naman ang ang host mo niyan at sinigurado ta po na maray ang pasilidad na digdi. Dahil mamong problema ang mga bisita ta Yan.
Nagirumduman ko si pagkawat mi sa pasakaw padiskarte pa kita ning sound system sa libmanan. Submission. Ako pa nagpahanap ng pulis. Pangyayari. Giraray po, ini po ang padagos na ginigibong Gob Luigi's second season kang Agila Cup 2024 na inisponsoran po kan sa tuya pong padangat na Governor Luigi Villafuerte and si Congressman El Rey Villafuerte. Yan, shout out po sa pamilya Villafuerte sa padagos pong kumbaga may sa padagos na paggibo ning programang araw po kaniyo na igwa po ning consistency yun. Salamat pa rin Bugi, shout out ka. Sana 42. Bagang usungon yan. Shoutout kay Ryan J. Ribaguda from Mark Rico Mejorada. Yeah, and of course, Padi, Digital Padi, Hali Palibmanan. Correct. Pagkakapag kitang digital sa Libmanan, pagkawat ang pasakaw, pangyayari nga ako ni. Now second team foul for Ngunyan, padagos ng ginigibo na ang sa itong mga bisita maging maray ang estimasyon tadig di sa Libmanan. Harigday kita rayaan. 23. Good. Not number 12. Nice shot. What is the foul for number 12? Okay, shout out Wilmar na nagkakarigos sa Uran. Salamat man from Ryan J. Ribaguda. Dapat sa Libmanan na lang ginanap. Mami Arvin Jake Dibra. Ayo. Pangyayari. Ito ang one of the saddest experience mi sa pagdadayo. Good luck pasakaw. Gana dapat from Ruel Caninzado. Shout out kay Wilmar. Okay na ba na? Dawad, sabi kang aki ko na si Julia. Sabi ni Ronald Nolyan. Sabi man, Boxing, press mounting bounce. Number 20. Third. Number 8. Number 81. Yes! Benedicto. Iyo, tama mo. Dapat ito. Okay, Mauran na hapon. Dating konsyal Alex Mendoza, shout out from Barangay Mandali. Ang ayusin yan. Dawa mga small problem. Sir, no arin magka-igwang schedule sa pasakaw. Aday ko po aram. Number 2, back to number 1. Pero dahil na po magkaka-schedule sa pasakaw. Yes, sorry. Pirang kawat naman lang po Shoutout kay Carlo na igot-igot magpadyak Tamauran, Ryan Ribaguda. Number 8. Number 5, Sagoria. And sa turnover, substitution. Dikit na lang, siyam na lang. Nagbababa na po ang kalintura. Sa turnover, Nagbababa na po ang kalintura. Martin. Back to Martin, to number 15. 100 shot.
number 15. Oy, ano na lang? Pito na lang. Nancy Grant. But in the game, wala. Let's see again on Pasakaw. Samahang walang sked, idol, kasi pang good luck po sa kawat, Team Pasakaw sa Dodo po. Sa live, salamat po sir. Good afternoon from Jaya Racines. And shout out man tabi kagawad sa pamilya Bagaporo sa Puro Batya from Batangas. Nako, sabi ni Marlon Frias. Number 1, dribbling the ball. First kiss. Nasa kay number 12 to number 1 again. Now to number 10, 20. Short again. Short. Again, number 6. Carolio. 26-33. Don Martin, natapikan ang bola. Again, number 2. Basket, rebound by number 6. Ang Carolio. Maray na hapon kay Ma'am Marie Llamas all the way from Malinaw, Libmanan, Camarines Sur. Oy, si Konsehal Richard Daton, idol. Shout out. Kagawad Richard Daton. Yan, shout out sa imo idol. Bawi kami next year sa pag-host sa Pasakaw. Ronel kanino sana po, sana. Ay, sana po, sana. Dahil ko kaya Matios po, naaraw ka na kamukhakan. Kaya Kaya pinabalik ta si sa tuyang service sa Libmanan ta magkuha ng complex. Sa palibot-libot. And yan po ang sa indon lingkod para siguraduhon pong maayos ang padalagan. Tan sabi po kan sa muyang alkalde, make the most of it. Sabi ni Mayor Jess, pag may bisita, dapat areglado ang gabos. No? Yan, araw kayo niya si Mayor. Kaya ginigibot naman po ang sa tuyang gabos na pagi para maging maray ang karawat tigdi sa Libmanan. Mintras kita ang host. Ano? Timing man. Igawang kitang interbarangay. Kaya padagos po ang kumbaga, tuod naman kami digdi sa araw kaning senaryo. Ano? Yan. So, shout out po. Ang sakuya pong mga kaibanan digdi, mga samahang basketballista ng Pilipinas. SBRP. Oy, bira na lang. Aba, dosi na ano naman, ano? Nakalima. Number 12. Sure. Martin, get the ball. Now number 15. Number 8, Ahenga. 2, number 88, overshoot. Number 18 again, 21, number 15, let's see handle. It's a turnover. Salvador. Another one. Well, 2 minutes, 57 seconds. Now on top again. Anyway, sige. Balik kita sa ito yung pag-shoutout. Oh, at 2 minutes and 40 seconds remaining time. Lamang po ang Pasakaw by 12 points ha. Iwa na po ning 14 fouls ang sa free throw na po. Ang 5 team fouls na po ang San Fernando and iwa lang po ning 3 team fouls ang Pasakaw. Yan. Second quarter 26-39. Yan ang satuya pong iskoran ko niyan mga tugang. Ano? 13. Yun. Maray man ang mga tamanyo kang mga anong ini ha. Mga player kang San Fernando. Congratulations pala na. First time ever. History man yan sa mo sa kang history man yan sa mo sa Libmanan. Na madaw kami kang Pasakaw. Dinaw kaming by 10 points sa overtime na ginibo diyan sa Pasakaw kang nakaagi pong mga simana. Yan.
Sabi ng mga ano, maghihiganti dasin daw yan sa Minalabak. And of course, congratulations din pala sa ugma. Gana din ang Pasakaw sa 40 up kontra San Fernando. And Libmanan versus Minalabak. Gana po ang Libmanan. Dropping by 48 points lead. 105-57 ang score. 48 points yung kalamangan sa Libmanan. Ano? So, yan mga tugang, ang kadikit pong update sa Satuya pong kaganapan, sugma. So, 26-42. 16 points. Okay, commission na players. Ang timeout ninyo, both team. Pasakaw. Nahihirapan na maray ang Pasakaw, ang San Fernando, mag-diskarte kang kung ano ang gigibuhin ng adjustment para makuha ang tempo na magpaburo po sa inda. So, shoutout sa tulutong referee dahil nagugulat. May mga gulat-gulat minsan ang player sa coaches pero dahil nagugulat ang tulong referee. Yan. Ayos. Araw kayan dapat. Mayong gulat-gulat. Oy, shoutout man po kay Kisim, ang firstborn ang Satuya pong alkalde, Mayor Jess Camara, Kisim Camara. And there's a foul by number 1 minute 41 seconds remaining time. 2 shots for number 7 of Barangay Barangay Mansakuya, Kalibasa tod sa Interbarangay Digdi of Pasakaw, Municipality of Pasakaw. Yan. Okay, that's all. But somebody made a call and foul with number 7 on Ribamba. Third personal foul. Number 3 to number 0 tumira ng 3. Tapos nakuha ko niya number 22. Nakuha ni number 0 na intercept. And nothing. Now to number 17. Yadler. And the covering. Got 1 minute 15 seconds. 26-42 ang Satuya pong iskoran ko niyan mga tugang Now to number 3. And we were followed by number 3. Burke Amador. Okay. It's now a penalty. Connect. Again, second throw for Bongkading at the strike. And that foul for number 20, Bongkading. Penalty, penalty na po. ang San Fernando pero second game din dani. Ang Pasakaw third game kundi ako napapasala. Nothing but net. 1 win, 1 loss. Kundi po ako napapasala. Pa-update na lang po kita dahil kitang gayo updated sa kaganapan sa standing kang Satuyang team stig sa second district. Yeah, super 2. Letters.
28-43. 15. 40 seconds remaining time. Second quarter kita mga boss. Malawag na kita sa third quarter. Yeah. Basket. And I do foul for Pasakaw. That's number 15. And a 13-15 dito. Okay. Second foul. 29 seconds remaining time. Number 15. Okay. 20 seconds. Shot clock is out. 10. And foul by number 3, pushing foul. 2 free throws. 7 seconds ang natatala pong oras Second personal foul. sa second quarter. Free throw line mo yan si number 30. On First free throw, yes. Number 30, bongko din ang pangaran ka ni, ang apelyido. Go cover. Laban po kan San Fernando and Pasakaw sa Open Division. Ini po mga tugang ang first game digdi sa Intertown. At susundan naman po yan kang Minalabak versus Libmanan. So kumusta po girari ka mo dyan? Maura ng panahon mo yan ano? Digdi sa Libmanan po. So bago pa kauuran. Sana naman magpundunat ang arig mga kababayan ta. Makahiro ning maayos ano araw mo niyan kada ako gustong magdalan ay makadalan niyan medyo maoran ano first point by jersey number 30 first 2 points of the quarter of the second half rather yan number 20 pan number 20 kang Pasakaw to number 1 lumusot nabayaan bueno Ay. 9 minutes. Yan. Tumira ng threat. Number 8. Wala. Jersey number 20. Defense. There's a foul. Foul committed by jersey number 15. Pushing foul. Jersey number 15, second personal foul. Yung mga nasa harong dyan, mga taga-Libmanan, galaw-galaw. Same ball, but 14 seconds to shoot. Kung bagsa? Jaya lang. Jaya lang. Rogado man. Again, 14 seconds to shoot. Attempt, no good. Magayon ang laban ha. 32-48, 16 points. There's a foul. Foul committed by number 25, holding foul of Pasakaw. Substitution left. Substitution, number 23 is Jersey number 5, third personal foul. But first team foul. substitute by number 17. Yan.
Okay, ball possession ko yan kang Pasakaw, number 13. Ayun, nagdidiskarte. Pinasa kay number 8 to number 13 again. Now to number 5. Na-intercept ni number 1. O yan na si number 2, naglupad na. Mayo pa. Again, to number 2. Wala pa rin. Ang po niya ni number 15. To number 13 of San Fernando. There's a foul. Foul committed by jersey number 2, blocking foul. Number 2, blocking foul Second of San personal Fernando. foul and second team foul. O, Pasakaw, rather. Yan. Tikit na lang po. 16 points na lang ang hinahabol po kang San Fernando. Sa timeout na to, sa second half na to, ano daw ang discarding niya ini-inject ni coach para maibaba ang kalamangan kang Pasakaw. Now, only 14 points by Pasakaw. Number 1 to number 12. Tumira ng 3. Wala. Now, mangyararay kay number 1. Tumira din ng 3. Wala pa rin. Five to shoot. Mhm. 7 minutes, 25 seconds. Naku, nag-uura na naman. 16 seconds to shoot. Ito lang itong boxer, tamaraw guys. Ano na track? 14 to shoot. 10 to shoot. Six minutes, 40 seconds. Remaining time for the third quarter. Ball possession naman yan kang San Fernando. Number 6 in, number 5 out of San Fernando. And also number 30 in, number 1 out from Team Pasakaw. Jersey number 20. Substitution. Same ball. 18 seconds to shoot. Time for three. Bam! 1, 2, 3 by number 6 from San Fernando. Yan. Pirang run. Garo ang run Subago, ano 16 points. Ngunyan, 11 points. 5-0 5-0 ang run. Kung mayong urang kota. Kadakol Same din ball. 10 seconds to Kadakol shoot. para dalang digdi sa complex, ano? Uran-uran, naintindihan taman. Ang iba talaga, ugak ng magdigdi. 8 seconds to shoot. Maski nga iba kong mauran. Minsan, ang iba, dahil na nagdidigdi, nagdadala na lang sa mga harong-harong ninda. 5 to Naisip shoot. ko nga rin, punduhan na mo ng live coverage na, tangarig magdigdi mo ng mga paradalan, ano? Kuya Hindi, dito yung gigibuhon ta. Siyempre, napunan ta na, naging magayon ang reception. Lalo ng papadagos tang maging magayon, ano? 2 points. Siyam na lang. Pasakaw.
seconds. Our official score, 39-48. 39-48 in favor of Pasakaw. Oh, yan na ang mais na nila muna. Masusunod po, masusunod po. 40 to shoot. Salamat sa mais. Labason pa, hali sa inalahan. Jersey number 81, attack. Oh, 9-0. 1. 9-0 run. Grabe, ang ginigibong diskarte kang San Fernando ha. Dahil pa. 40 to shoot. What a fly. Hung in the air by number 7 of Pasakaw. Binari ang sumpa kang siyam na puntos kang San Fernando. Yan, 9-2 ang run kang duwang team. Ano? Intercept by number 20. Now to number 2 of Pasakaw. Jersey number 2. Dire-diretso. What again by number 2. What a shot by number 2 of San Fernando, or rather Pasakaw. Balik sa 11 ang kalamangan kang Pasakaw. Number 6, umira ng 3, wala. Two points by jersey number 7. Timeout, San Fernando. 6-0 man ang dalagan. 6-0. Balik sa 13 ang kalamangan. Oh, si mga nagdadalan po dyan, i-follow man po nindo ang page ni Alex Mendoza 2.0 at madadalan po nindo sa YouTube ha. Ang recorded video po kang Kawat, ang San Fernando and Pasakaw. Bisitahan lang po nindo ang YouTube channel ni Alex Mendoza 2.1. Yan po ang satuyang pangaran sa YouTube, ano? Sa 2.0 sa Facebook, 2.1 sa YouTube. Yan. Bagong ano pa lang yan ha, bagong gibo ang sakuyang YouTube channel. So, ang ginigibo kay Digdi, guwaning sarong camera na nagla-live, guwang sarong camera na nagre-record. Takong magtaigwaning rimalaso. Itong recorded video ang satuya pong babasihan. Ano? Yan ang ginigibo ko digdi sa libanan. Kaya medyo na disiplina may digdi ang parakawat, pati ang audience. Ang mga movement kang players nare-replay me. Ano? Kaya kung hiling nindo, disiplinado digdi ang mga players ni. Jersey number 30, attack. Noga. 148 na team ang Samoya Pumpig asikaso digdi. Pero hirak nin Diyos, mayo kitang kulog payo. Yan dahil sa mahigpit ang pagpapatupad kang rules na ginibot digdi. At the same time, pag-introduce po ng mga gigibuhon ta para maging maayos pa ang satuyang pakawat digdi, no? So, ito kita ning duwang camera na naghihiling kang gabos na pangyayari sa laog kang court. May instant replay system kami digdi. So, 3 minutes 13 seconds remaining time for the third quarter. Shoutout po sa indo gabos mga tugang. Dahil na kita makapagbasa ka sa tuyang ano sa itong mga pa-shoutout dyan. Shoutout kay Jospo Sanchez kang Santa Cruz from Jennifer Jemar Locriana, Marina Hapunwad. Ask ko lang kung may schedule bukas igwa, mapos kita at yan ng schedule. Shoutout kay Dimit Junior kang San Isidro from Jomar Locriana. Pa-shoutout watching from Fairview habang nagkakape si Tom Solano, Tan Solano. Remaining time, Jed, 2 minutes 50 seconds. Shoutout man po kay Lian Ramirez, Edward Pagaduan, Jerry Howe, Rodel Tolentino,
And sa 102 viewers kang sa tuya pong live coverage. Again, this is the second season of the Aguila Cup 2024, which was sponsored by the local government unit of the province of Camarines Sur, headed by the very own Governor Luigi Villaferte, and Congressman El Rey Villaferte, of course. Yan, may ninong. So, shoutout po sa inyo dyan mga tugang ha. Ang masunod na kawat, Libmanan versus Minalabak sa Open Division naman po. And igwa pa kita mga schedule. After po kang enter town, igwa kami digding schedule ning duwa pang game. Sa Senior Division naman po, kang duwang barangay. Ano? Kang apat na barangay palan. Okay. Very good. 41-55, 14 points. Jersey number 2 attempt, 2 points. 57, yan. Balik sa 16 ang Kalamangan. Naibaba na kuta sa siyam na puntos. 8. 7 rather. 14 O yan, balik naman po sa 16. Okay, for 3. Bang! 1, 2, 3 by number 81 of San Fernando. 13 na naman ang Kalamangan kang barangay. Barangay man sa Kuya Pasakaw. Yan. At number 7, nagdidiskarte. Lumusot. Nag-itok. 2 points. Nagkapi-kapi sa ere. 2 points by number 7. Pasakaw. Substitution. Remaining time, 1 minute. 10 seconds. Remaining time, 1 minute and 5 seconds for the third quarter. Alas 4:30. Tarong quarter pa. Another 10 minutes. 50 seconds remaining time. Ball possession, Mangiraray kang San Fernando. White ball. Number 15 in. Number 88 out. San Fernando. Mayo pansab. Yan pwede sa kuya din yung agad system. Bara-bara. 2 points. Thirty seconds. 14 to shoot. 20 seconds remaining time. 10 to shoot. 20 seconds remaining. Ten seconds. Not counted. Diyan po nagtatapos ang third quarter. Malaw kita ko niyan sa fourth quarter. Ang satuya pong match between San Fernando and Pasakaw. Okay. Yan. Patalastas muna po kita. Second District Gov Luigi's Second Aguila Cup Intertown Basketball Tournament. Province of Camarines Sur. Servisyong Cavite. Yan. Ang satuya pong sponsor. Yun po ang satuya pong padangan na probinsyang Camarines Sur. Si Governor Luigi Villaferte and Congressman El Rey Villaferte. At habang po kang gabos na mga provincial officials ta. And ang Bicol Saro Party List na pinamamayuhan ni Congressman Brian Yamsuan. Yan, ang satuyang amigo sa Bicol Saro Party List. Kumusta po dyan si board member ninyo Taiko sa Banuaning Pasakaw? Mabalik na pagka-alkalde kang Pasakaw. Kumusta man po ang sa Kuya Mananinong board member Molo Hernandez? Shout out
Shout out kay Ninong Mulo Hernandez. For the fourth and last And quarter. shout out man po kay board member sa kuyang amigo man, board member Buboy Nopra, and si board member Jasmine San Buenaventura. Ano, yan. Gwa kaming tulong board member digi sa Libmanan. Ang PCL President, ang SK Federation President, and ang regular board member si Ninong Mulo Hernandez. Sa moya pong padangat na alkalde, Mayor Jess Camara, shout out man po. Kung saan padagos po ang instruction sa muya na ayuson ang sistema kung pakawat tigdi sa Libmanan. Kaya naman nagiging magayon po ang pakawat tigdi dahil po sa from time to time ang intervention po kang sa muya pong alkalde. Ano? Yan. Shout out po kay Mayor Jess Camara and the rest of the municipal officials. Diyan si Vice Mayor Tindero. Ayan ang gabos ng mga municipal officials, mga municipal councilor. Ano? Okay. Save ball. 19 seconds to shoot. Napon pa lang po ang last quarter, 46-59. Mahigpit ang bantayan, ha? 46-59. 14 to shoot. There's a foul. Foul committed by jersey number 0. Malaking foul. Third personal foul. Kapon min daw ang referee. Dakol ball possession ang dakol ball possession ang San Fernando na 14 to dahil na shoot. i-convert sa points. Jersey number 20. Offensive foul. Substitution. Second personal foul. Iyo. 2 points for jersey 2 number points 7. by jersey number 7. Nako, balik sa 15 ang Kalamangan. Malog na naman sa kuyang mga idol. Ay na daw ang delegates from Minalabak. Mayo pa. Jersey number 23. Third personal foul. Second team foul. Okay. Balik kita sa tuyang cover. Number 25 to number 1 to number 7 o 12 rather. Back to number 1, Mighty Mouse. Small but terrible, ha. Number 12, yung nagdidiskarte. Pinasik number 22. Lumusot. Floater shot. Yes, connect for 2 by number 22. 2 points for number 22. White ball mo niyan sa San Fernando. Number 15. Binari pa. May foul na nakuha. Foul committed by jersey number 20. Pushing foul. 2 shots. Jersey number 20. Third personal foul. $46-63. 17 points. Number 1, lumusot. May foul.
na inapod si referee Pahe. Foul committed by jersey number 13. Tip to the hand. Side ball, inbound. Luluwas mo niya ni number 22 for exclusion. to number 12. Number 25. Number 1 niya, number 81 na nagdidiskarte sa party po kang San Fernando. Seventeen seconds to shoot. 14 to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Fourteen to shoot. There's a foul. Foul committed by jersey number 6. Oy, 6 minutes, 28 seconds na lang po ang natatanda sa fourth quarter. Pero minapabor sa Pasakaw ang pagkakataon mo niyan, ano? 46-63. 17 puntos na po ang kalamangan. Nag-shoot. Tables timeout po. Sa kabos nagdadalang ko niyan, ako nalilibang man si Alex maghiling ano. Ang sa tuya pong match. San Fernando in Pasakaw, 19 puntos na. Oh, yeah, 19. Malawig na ang baya. Pero igwa pang pagkakataon, igwa po yan pag-asa. Yaon po ang oras pa is 6 minutes and 20 seconds pa. Medyo harahalawig pa po. Kadakol pang pwedeng mangyari. Ano? Pag nag-shift ang momento, marog mo niyan. Si number 81, naka 3 points. Pero binawi man yan ni number 22 by 2 points. Now 18 po ang kalamangan mga tugang. Two points by jersey number 23. 16 puntos. Number 1 nagdidiskarte. Tumira ng 3. So wala. Kuha mang giraray. Napurot ni number 12. Fourteen seconds to shoot. 5 minutes. 10 seconds. Foul committed by jersey number 23, pushing foul. Jersey number 23, warning for exclusion. Penalty.
Time out. San Fernando. Jersey number 25, warning for exclusion. Four minutes, 35 seconds remaining time for the last quarter. Ball possession kang San Fernando. Tumira ng 3. Wala. Reversal local foul. From blue team, jersey number 7. From white team, jersey number 17. Jersey number 17 from San Fernando team, third personal foul. And jersey number 7 from Pasakaw team, third personal foul. Bainti na. Then to shoot. Foul committed by jersey number 88. Illegal contact, 2 shots. Paso na. Yes, number 20 connect for his first free throw. And another shot. One of the out of 2. Number 15 to number 81. 2 points By number jersey 23. number 23. 9. To shoot. 2 points by jersey number 8. To shoot. 10 to shoot. Time out, Pasakaw. 57. May natanggal yan, may natanggal. Okay, ano ba? 15 lang. Back to the ball game. Bayan ko muna po kami mga tugang ha. See you a bit earlier. Ako na. 14 to shoot. 10 to shoot. Two minutes, 10 seconds. Yes. 2 points.
Last 2 minutes! Minutes! Last 2 minutes is brought to you by the local government unit of Libmanan, headed by our very own energetic Mayor Jess Camara. Yan. Shout out po kay Mayor Jess Camara. Time to shoot. Asa mo yung padangat na alkalde digdi sa Libmanan. Siguradong makaka-otro. Tamayo nang gustong lumaban sa alkalde mi digdi. Reverse the foul. Foul committed by jersey number 24. Pushing foul. Sumanang ko lang si ano. Jersey number 24. First personal foul. Pa. Lang. Gusto mong mais, kuya. Two points. Two points. Last 1 minute. Seconds to play. Time to shoot. Two points. Last 30 seconds. Twenty seconds. Game. And the whole game, congratulations, Pasakal team, for winning this game.